এটা বলে দিয়েছেন। আমরা শরীরে রু আছে কিনা? কই আছে? কোন জায়গাতে আছে? স্টেশন ঠিক করেন, পায়ের তলা তো আছে, মাথার চুলের মধ্যে আছে, ঠিক না ভাই? ঠিক। সারা শরীরে আছে কিনা রু? এই বডি চালায় কে? রু। তা আপনার যে রু বডি চালায় আছে কোথায়? সর্বত্র আছে, ঠিক না ভাই? তো আল্লাহ বুঝাইতে চান রুহের মধ্যে চিন্তা করো, রু যেমন সারা বডির মধ্যে আছে, আমি আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান। রুহের কিন্তু একটা হেডকোয়ার্টার আছে, হেডকোয়ার্টার আছে না? ডাক্তাররা বুঝে কই হার্ট ফেল করে মরছে। ঠ্যাং কাটলে মানুষ মরে নাকি? হাত কাটতে পারলে মানুষ মরে নাকি? এটা তো হেডকোয়ার্টার না। হার্ট ফেল করে মানুষ মরে, তো রুহের যেমন একটা হেডকোয়ার্টার আছে, এখানেও সারা রুট তজল্লি পড়ে। ঠিক আমাদের বুজুর্গরা বলেন আরশ বলতে যে জিনিসটা আছে এটা আল্লাহর হেডকোয়ার্টার, অর্থাৎ আল্লাহর রহমতের তজল্লি সেখানে পড়ে। এই জন্য আল্লাহ আর রহমান উস্তাওয়া আলাল আরশ, রহমান শব্দ ব্যবহার করেছেন, অর্থাৎ আল্লাহর তজল্লি পড়ে। হার্ট ফেল করে আল্লাহ পাকের কোনো জায়গা নাই, মকাত নাই, সর্বত্র বিরাজমান, কিন্তু আরশের মধ্যে আল্লাহর তজল্লি পড়ে, তজল্লি পড়ে, তজল্লি পড়ে। আচ্ছা বলেন তো আল্লাহ কোথায় আছে? এটি একটি মুশকিলের প্রশ্ন। সাধারণত লোকেরা বলে আল্লাহ সব জায়গায় আছে। এই কথা, এই জবাব সঠিক নয়। আকীদা সাফ হতে হবে। আল্লাহ সব জায়গায় আছে এই কথা সঠিক নয়। যদি আল্লাহ সব জায়গায় থাকেন তাহলে দুনিয়ার সব জায়গা ভালো না, কিছু কিছু খারাপ আছে। তাহলে খারাপ জায়গায়ও থাকতে হয়। নাউযুবিল্লাহ বলেন। আল্লাহ কোথায় আছে এই প্রশ্ন আল্লাহরই করি। সওয়ালে মুকাদ্দারের জবাব, পৃথিবীর মানুষ আল্লাহকে প্রশ্ন করবে তুমি কোথায় আছো। রব্বুল আলামিন প্রশ্ন করার আগে জবাব দিয়ে দিয়েছেন আর রাহমানু আলাল আরশি ইস্তাওয়া। আল্লাহ পাক আরশে আজিমে আছেন। কোথায় আছেন বলে? এক আঙ্গুল আকাশের দিকে উঁচু করে বলেন আল্লাহ কোথায় আছেন? আরশে আজিমে আছেন। সুবহানাল্লাহ। তবে আরশে আজিমে আছেন যে অবস্থা এমন নয় যে তিনি সাংঘাতিক রকমের কুয়াশার কারণে বাংলাদেশে কি হইতেছে তা দেখতে পান না। সে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সব কথা পরিষ্কার করে বলেছেন আমি তোমার ঘাড়ের কাছে। তার মানে আল্লাহর ইলম, তার নজর, তার সামা এবং তার বসর, তার দেখা, তার শোনা, তার ইলম সবটা আমাকে ঘিরে আছে, আমি তার বাইরে নাই। আল্লাহ মানুষকে সতর্ক করতেছেন। আমি শুধু যেগুলো আল্লাহকে বিমুক্ত ঘোষণা সেটা বলতেছি। যারা আল্লাহকে তার কামালুল মুকাদ্দাস, আল্লাহ তাআলা কামাল হচ্ছে তিনি উলু, উপরে থাকা, আরশের উপর থাকা, সেটাকে অস্বীকার করছে, তারাও মুশরিক। যারা বলে যে আল্লাহ সব জায়গায় বিচরণ করছে তারাও মুশরিক। যারা বলে মান্না গুঞ্জম দার জমিন ও আসিমা লেকে গুঞ্জম দার কুলুবি মুমিনা, এরা মুশরিক। আল্লাহ তাআলা গরম কলমের ভিতরে ঢুকলে কার কলমের ভিতরে ঢুকে গেছেন? আল্লাহ তাআলা কোন কলমের ভিতরে ঢুকে গেলেন? আর যারা বলে আসমান জমিনের সব জায়গায় আছে তাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত আল্লাহ তাআলা কি পায়খানা পেশাবের ভিতরে আছেন না ইটের নিচে আছে, কোন জায়গায় আছে? এই জাতীয় কথাবার্তাগুলো যারা বলে তারা মুশরিক, তারা 100% মুশরিক, কোনো সন্দেহ নেই। এই আল্লাহ তাআলা কোথায় আছেন? আরশের উপর আছেন। তিনি সেখান থেকে আমাদের সমস্ত অবস্থা জানেন এবং আমাদেরকে তিনি সাহায্য করেন, সহযোগিতা করেন, আমাদের সব অবস্থা তিনি দেখেন। এই বিশ্বাস রাখতে হবে প্রত্যেকটি ঈমানদারের। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেন মেরাজে গেলেন যদি তিনি সব জায়গায় থাকেন? আল্লাহ যদি সব জায়গায় তখন বলতো আল্লাহ তুমি মাটির নিচে আসো, ওখান থেকে কথা বলে, এটা তো মেরাজে কেন গেলেন এটা জিজ্ঞাসা করা দরকার। আমরা কেন উপর দিকে হাত তুলি আল্লাহ তুমি উপর থেকে দেখ? আমাদের বুড়িরা একটা সুন্দর ঈমান আছে তো, বুড়িরা ঈমান, আর বুড়িরা বলে তো আল্লাহ তুমি আরশ থেকে আমার দিকে চাইয়া রয়েছে। ঠিক, আল্লাহ চাইয়া রয়েছে সবার দিকে, ঈমানদারের দিকে চাইয়া থাকে আল্লাহ তাআলা ভালো কাজ করার জন্য। তাহলে প্রত্যেকটি মানুষ সহিহ আকীদার কথা পরিবর্তন করে কারা? এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কুল্লু মাউলুদিন ইউলাদু আলাল ফিতরা ফাআবাওয়াহু ইউহাউদানিহি ওয়া ইউনাসসিরানিহি ওয়া ইউমাজ্জিসানিহি। প্রত্যেকটি জন্মগ্রহণকারী মানুষ ফিতরার উপর, স্বাভাবিক ইসলামের উপর থাকে। মানুষ পিতা মাতা, খারাপ সঙ্গ, শয়তান, এরা শুধুমাত্র তাদেরকে
তার পথভ্রষ্টকে ইহুদি নাসারা এবং খারাপ মজুসি বিভিন্ন রকমের আকীদা, খারাপ আকীদা পোষণ করতে বানায়। খারাপ ফেরাউনের কাছে টাওয়ার নির্মাণ করেছিল, ফাজআলনি সরহাল লাআল্লি আত্তালিউ ইলা ইলাহি মূসা। ও হামান, আমার শিল্পমন্ত্রী, একটা টাওয়ার বানিয়ে দাও, মূসার রব কই থাকে আকাশের দিকে গিয়ে দেখি। ফেরাউনও জানতো আল্লাহ উপরে, কিন্তু কি আশ্চর্য, বাংলার মুসলমানও জানে না আল্লাহ উপরে যে, কই আল্লাহ সব জায়গায় আছে। এই আকীদায় বাংলার মুসলমান ফেরাউনের চেয়েও নিচে চলে গেছে। ফেরাউন কইতেছে লাআল্লি আত্তালিউ ইলা ইলাহি মূসা, মূসার ইলাহ আসমানে উপরের দিকে, আমিও টাওয়ার বানিয়ে উপরের দিকে যাব। কি শরমের কথা, বাংলার মুসলমান যদি কয়। আজকে এখানে একটা কবিতার মধ্যে শুনছি, তুমি আছো সব জায়গায়। না, নাউজুবিল্লাহ, আল্লাহ সব জায়গায় বললে একেবারে ইমান শেষ, কাফের, বেঈমান শেষ। 4 ইমাম বলেছেন সে কাফের। ইমাম আবু হানিফার ফতোয়া আল ফিকহুল আকবরে আমার পকেটে আছে, কম্পিউটারে। এখানে বলছে জমিনে আছে বললে তো কাফের হবেই, যদি শুধু মনে নিশ্চিত বিশ্বাস না করলো যে আল্লাহ জমিনে আছে, এভাবে বললো জমিনে থাকতেও পারে, তবে আকাশেও থাকতে পারে। জমিনে সন্দেহজনক ভাবে কইলেও কাফের। জমিনে আছে এটা তো বলতে পারবেই না, যদি খালি সন্দেহ করে জমিনে থাকলেও থাকতে পারে, এইটুকু মনে করলো কাফের। ইমাম আবু হানিফার ফতোয়া আল ফিকহুল আকবর। क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर जगह मौजूद है या अर्श पर मौजूद है? जब भाई ने किसी से बात की तो उस शख्स का दावा यह है कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, और उन्होंने अपने दलील के तौर पर सूरह खाफ सूरह नंबर 50 की आयत नंबर 16 का हवाला दिया और कहा कि अल्लाह खुद कहता है कि मैं तुम्हारे शाहरग से करीब हूं। नहनु अकरबुल वरीद, वरीद कहते हैं शाहरग को, हमारी शाहरग। नहनु हम तुम्हारी शाहरग से भी करीब हैं। अब भाई ने उनको जवाब में सूरह ताहा सूरह नंबर 20 की आयत नंबर 5 का हवाला दिया, जहां पे अल्लाह ने कहा अर्रहमानु, रहमान, अर्रहमान ने अपने आप को सुम्मस्तवा अलल अर्श, अल्लाह ने अपने आप को अर्श पर इस्तवा कर दिया। तो ऐसी सूरत में क्या अल्लाह हर जगह है या अल्लाह सुब्हानहू व तआला अर्श पर है? इसको समझाने के लिए कि अल्लाह हर जगह नहीं हो सकता, इसके कई मंतिकी तरीके भी हैं, अकली तरीके भी हैं। अकली तरीके क्या है? एक, अगर आप कहेंगे अल्लाह हर जगह है, तो जो नास्तिक होता है, जो कोई खुदा को ही नहीं मानता, वो आपको अगर पलटा कर सवाल कर दिया नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ये जो कचरे की कुंडी है, इसके ऊपर है कि आपका अल्लाह औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क्या कहेंगे आप? हम कई गंदी जगहों पर जाते हैं, हम खाना खाने के बाद अपने खाने को, गंदगी को पेट में से निकालने जाते हैं। अब वो कमबख्त ने सवाल कर दिया कि आपका अल्लाह वहां पर भी है, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो अब इसके बाद क्या होगा? जो कहता है अल्लाह हर जगह है, अब उसको समझाना पड़ेगा कि नहीं, यहां नहीं है। अब उसके लिए फिर एक दलील लानी पड़ेगी। कहां से लाओगे? तुम अपने आप को फंसा रहे हो, तुम अपने आप को मारने लगा रहे हो एक नास्तिक को तुम्हारे दिमाग के ऊपर। दूसरा सवाल, अगर अल्लाह हर जगह है तो हर मुसलमान को पूछा जाए, नबी को जब मेराज हुई, नबी कहां गए थे? अर्श, अल्लाह के अर्श के पास गए। अगर अल्लाह हर जगह है तो नबी को ऊपर जाने की जरूरत क्या पड़ी? वो यही मिलते। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हमने इस जिक्र को नाजिल किया। अगर अल्लाह ऊपर है तभी तो नाजिल किया ना, अगर अल्लाह हर जगह है तो दे देता। इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह को जब सूरह खाफ की आयत के बारे में पूछा गया, नहनु अक़रबुल वरीद का माना क्या है, हम तुम्हारी शारत से करीब है, तो उन्होंने कहा कि तुम लोग जब यहां पे नहनु का अरबी में लफ्ज आया जिसका माना हम वहां पे जब मुराद तुम अल्लाह से लेते हो और कहते हो कि देखो नहनु अक़रबुल वरीद, अल्लाह कह रहा है हम तुम्हारी शारत के करीब है, तो तुम अल्लाह की जात माना ले लिए। अब मैं तुम लोगों से पूछता हूं, सूरह हिजर की आयत नंबर 9 में अल्लाह ने कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हमने इस जिक्र को नाजिल किया। तो अल्लाह के नबी पर कुरान कैसे नाजिल होती थी? कहेगा कि जिब्राइल लाकर नाजिल करते थे। तो क्या जिब्राइल अल्लाह है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह नहीं है, वो अल्लाह के फरिश्ते हैं। लेकिन अल्लाह तो कह रहा है हम नाजिल कर रहे हैं, तो ये जिब्राइल बीच में कहां से आ गए? इसका मतलब ये हुआ, अरबी जुबान में मालिक जब कहता है मैं कुछ करता हूं, तो कलाम करने के अंदाज में हर जुबान में एक
बात करने का अंदाज होता है, उसके मुताबिक वो खुद अपनी जात से कुछ करना जरूरी नहीं होता है। उसकी जो ताकतें हैं, उसके जो सिफात हैं, उसके जो अपनी सलाहियतें हैं, उन सबको नजर में रखते हुए वो अपना जिक्र कर देता है। मिसाल के तौर पर बेटे को बाप ने कहा, बेटा रात का वक्त है, तू जा कर आ, हम है ना तेरे साथ। हम है ना तेरे साथ का मतलब ये नहीं हुआ कि बेटे के साथ बाप जा रहा है। हम है ना तेरे साथ का मतलब ये हुआ है हम तुझ पर नजर रखे हुए, इंशाल्लाह तुझे कोई नुकसान नहीं होगा। जब अल्लाह कहते हैं हम तुम्हारी इशारत के करीब है, ऐ मेरे बंदे हम तुम्हारी इशारत के करीब है, का मतलब ये है कि जात से नहीं है, अल्लाह के मालूमात तुम्हारे बारे में इतने ज्यादा है कि तुम्हारी इशारत तुम खुद नहीं देख सकते, लेकिन रब उससे भी करीब है। तुम जितना खुद के बारे में नहीं जानते, उतना तुम्हारा रब तुम्हारे बारे में जानता है। इस माने में वो आयत नाजिल हुई है। उम्मीद मेरे भाई का जवाब मुकम्मल हुआ।